तो दर्शक बंधु आसतु आज आम आज भिडियो आलोचना करवा जमी पूर्वर जो भिडियो गुड़ाक आम देखी आपण मैंने बहुत मात्रा रे कमेंट करिसेंती कि आपण मानक मन रे जो सब प्रश्न अच्छी आपण मैंने जेतेबेले फार्मर रजिस्ट्रेशन आपण फॉर्म भरी थांती जेतेबेले आपण सोसाइटी को जाई थांती से फॉर्म टी आपण देई थांती सेतेबेले आपण माने बहुत प्रॉब्लम रो सम्मुखीन होइछंती जेमिति कि आपनकर कोन अछि आपनकर पट्टाटी आपनकर पूर्व पुरुष माने आपनकर जेजे बापा किबा जेजेमा किंबा आपण अन्य जेकोसी व्यक्ति जनक जमी को आपण मान चाष करूचंती किंबा आपनकर जमीटी जॉइंट पट्टा अछि तो सही क्षेत्र में आपण माने केमिति आपण माने फार्मर रजिस्ट्रेशन करिवे फार्मर रजिस्ट्रेशन करिवारे बहुत प्रॉब्लम होछि सरकार बहुत किछि नियम कर दउछंती ए वर्ष धान रजिस्ट्रेशन धान बिक्री करिया पई फार्मर रजिस्ट्रेशन एते इजी हो नाही तो आसंतु सरकार पुणी कहउछंती डिक्लेरेशन फॉर्म दा पई डिक्लेरेशन फॉर्म देले हिजो ए डिक्लेरेशन फॉर्म कोन एवं सरकार पुणी कहउछंती समिति फॉर्म देवा पई ए समिति फॉर्म कोन एही समस्त डिटेल्स को वर्तमान आजिकार वीडियो रे आमे संपूर्ण भाबे घटी घटी करी एही वीडियो रे आमे आलोचना करिवा तबे आसंतु आगो को बढ़िबा जेमिति कि आपण मानकर प्रश्न गुडी को वर्तमान आमे आलोचना करिवा हम पूर्व वीडियो रे आपण माने जेउ सब प्रश्न पचारिछंती कमेंट रे सेही समस्त प्रश्न को आमे आलोचना करिवा जा माध्यम रे आपण माने सहज रे आपण मानकर चासी रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी आपण माने भरि परिबे एवं आपण मानकर पंजीकरण बहुत सहज रे हेई परिबो जेमिति कि बहुत किछि प्रॉब्लम अछि जेमिति प्रथमटी हला पट्टा जेजे बापांको नाम रे अछि आउ तांकर डेथ हे जाइछि तांकर नाती फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देई परिबे कि तो दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु आपण माने एही फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी एमिति जति किछि अछि आपनकर जमिटी पूर्व पुरुषंको नाम रे अछि तेबे मध्य आपण माने एही रजिस्ट्रेशन करि परिबे सेति पई आपण मानंकु गोटे डिक्लेरेशन फॉर्म देबाकू पड़िबो डिक्लेरेशन फॉर्म देला परे आपण माने एही पंजीकरण करि परिबे तो जेमिति 2 नंबर हला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देले होई जिवो बोली मंत्री कहिसंती एहा कोन जेमिति कि आमे पूर्वरु कहिलु मंत्री कहिसंती कृषि मंत्री कहिसंती कि आपण मानकर एमिति यदि किछि प्रॉब्लम थिबो आपण मानकर जमी पूर्व पुरुषंक नाम जे थिबो आपण मान जदि गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देबे तेबे आपण मानकर फार्मर रजिस्ट्रेशन हेई परिबो चासी पंजीकरण प्रक्रिया टी संपूर्ण हेई परिबो तेबे सही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कमिति मिलिबो आपण माननकु एवं केमिति भरिबे आगु को आमे देखिबा या पूर्वरु आमे आउ किछि प्रश्नटी आपण मानकर जेमिति प्रश्न अछि सेगुडो आलोचना करि देबा जेमिति 3 नंबर प्रश्नटी होउची मो निज नाम रे पट्टा अछि आ मु अन्य जन लोकर जमी चाष करूछि दुईटी जाको होई परिबो कि तो दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु आपण मानकर दुईटी जाको हेई परिबो जेमिति कि आपण मानकर निज नाम रे जेति कि जमी अछि से निज नाम रे तो आपनको इजी रे हेई परिबो एवं आपण मानकर जेतेबेले अन्य काहार नाम रे जो जमीटी अछि आपण माने चाष करूचंती सेही जमी को मध्य आपण माने फार्मर रजिस्ट्रेशन करी धानटी को आपण माने बिक्री करि परिबे तो केमिति करि परिबे तांको पाखरु आपण चाष करूचंती पेली गोटे सर्टिफिकेट दरकार पड़िबो जेमिति गोटे डिक्लेरेशन दरकार पड़िबो पूर्व आमे कहिथुलु पूर्व वीडियो रे जेमिति आपण माने वर्तमान देखंतु एठी मेंशन करा हेची आपण माने देखि परथुबे भाग चासी पंजीकरण प्रक्रिया रे कागज पत्र दाखल करिवे आपण माने जेमिति अन्य जनर अन्य काहार जदि आपण माने चाष करचंती सेति पई किछि डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो आपण माने सेही डॉक्यूमेंट रेडी कला परे आपण माने एही अन्य जो व्यक्ति मानकर आपण माने करूछंती से मानकर मध्य जमी रे जो धान अमल हबो ताको आपण माने सोसाइटी रे बिक्री करि परिबे तो आसंतु आ गोटे अछि जॉइंट पट्टा थिले केमिति करिबा जॉइंट पट्टा थिले मध्य आपण माने डिक्लेरेशन फॉर्म देई किरी जेमिति कि आपण को नारे 2% अछि जमी एवं आ गोटे लोक नारे 2% जमी अछि तबे आपण कोन करिवे 2% रो पई 2% रो जमी रो धान बिक्री करिया पई पंजीकरण करिवे एवं से अन्य जने लोक 2% पई करिवे तो एथिरे मध्य आपनको डिक्लेरेशन फॉर्म लागिवो जेमिति आजि मंत्री कहिचंती चासी मंत्री आजि जेमिति कहिचंती आपण मानकर से डिक्लेरेशन फॉर्म एवं सही जानारे अछि जो जॉइंट पट्टा अछि जो सेकंड व्यक्ति अछि से मध्य आपनको जीवाको पड़िबो एससीएस सेंटर को सेठी जाई से मध्य सम्मति प्रदान करबा को पड़िबो तो एई बळी भाबे जॉइंट पट्टा थिले मध्य आपण माने करि परिबे तो आसंतु आ गोटे थिला सम्मति फॉर्म कोन एटा भी हम देखिबा सम्मति फॉर्म कोन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कोन केमिति भरिबा एहा मध्य आमे आगो को देखिबा एहा सह आ गोटे क्वेश्चन अछि जेमिति कि आम जमी दुई जगह रे अछि गोटे जगह रे धान कार्ड करि सारिछु एवं आ गोटे जगह रे केमिति करिबा तो देखंतु आपनकर देती दुईटी जगह रे अछि दुईटी जगह माने आपण माने कंफ्यूज हेबेनी भलारे बुझिबे जेमिति दुईटी जगह माने गोटे पंचायत रो गोटे जगह आ गोटे पंचायत रे जदि दुईटी जगह रे अछि तबे आपण माने इजी रे एई दुईटी जगह को गोटे फॉर्म रे आपण माने चासी पंजीकरण करि परिबे गोटे जगह रे करि परिबे काहे कि ना दुईटी जगह रो एससीएस माने सोसाइटी गोटे जदि पंचायत गोटे हेतिबो तो दुईटी जगह रो एससीएस मध्य गोटे हेतिबो तो आपण मानकर आ गोटे केस केमिति हबो जेमिति आपण मानकर एससीएस अलगा जो दीटा जगह अछि दीटा कि तीनटा जगह अछि आरो एससीएस गोटे जगह
सेकेंड जमीर एससीएस अलग जगह, थर्ड जमीर एससीएस होची अलग जगह माने सोसाइटी। तो तीनटे जगार जदि सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट रहिबो तेबे आपण मान कोन करिया पड़िबो, आपण माननकु अलग अलग जेमिति एक नंबर रे आपण सेही एससीएस जिबे सेठी गोटे फॉर्म देबे, पुणी आपण मानकर आउ गोटे सोसाइटी जेमिति आउ गोटे ग्राम पंचायत रे जमी अछि सेठी चाष करचंती तापे आपनको सेपरेट फॉर्म देबे। सेमिति 3 नंबर जदि आपणकर आउ गोटे जगह रे जमी अछि सेटा अलगा पंचायत तार सोसाइटी अलगा तेबे आपनको सेठी सेपरेट फॉर्म देबाकू पड़िबो। तीनटे जगह रे आपनको सेपरेट सेपरेट फार्म रजिस्ट्रेशन करबाकू पड़िबो। तीनटे जाक आपनको मर्ज हबो नाही। आपण माने तीनटे जाकू सेपरेट कले ही आपण तीनटे जाक जगार अलग अलग धान बिक्री करि पारिबे। तेबे आसंतु आ गोटे देखिबा जेमिति गोटे टोल फ्री नंबर दिया पूर्वर आम कही जदि आपणकर एई समस्त प्रक्रिया रे आपण मानकर सब किछि ठीक अछि तथापि आपणकर एई प्रॉब्लम होछि धान चाषी रजिस्ट्रेशन करिया पई धान बिक्री करिया पई जो पंजीकरण करिया पड़े एथिरे प्रॉब्लम होछि तेबे आपण माने एई गवर्नमेंट टोल फ्री नंबर 1976 को आपण माने फोन करी आपण माने सहायता मध्य नै परिबे। एवं एहा सो आमे आ गोटे कथा कहि रखुछु जेमिति कि आजिकार जो न्यूज रे देखिबे सरकार कोन करथिले पूर्वरु से घोषणा करथिले कि जो मानकर अन्य पूर्व पुरुषों नाम रे जमी अछि सेमानंकु डिक्लेरेशन देवा पड़िबो, केवाईसी करिया पड़िबो, एमिति किछि बहुत किछि प्रोसेस करिया पड़िबो। पूर्वरु एई सब प्रोसेस नथिला, पूर्व सरकार रे एई सब प्रोसेस नथिला, वर्तमान पर्यंत एई समस्त प्रोसेस नथिला किंतु एई वर्ष फर्स्ट टाइम सरकार कोन करछंती एई समस्त नियम करछंती। पूर्व वर्ष सरकार कोन करथिले धान को 3100 करथिले एवं एई वर्ष सरकार कोन कले बहुत चाषी वर्तमान पर्यंत आपण मानक आमे कहि रखुछु आम ओडिसा रे 50% चाषींकर वर्तमान पर्यंत एई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टी हेई पारुनी काहेकि ना सेमानकर जमी तांकर पूर्व पुरुषंकर नाम रे रहि जाईची। जेहेतु तांको जमीटी तांको पूर्व पुरुषंकर नाम रे रहि जाईची तांकर रजिस्ट्रेशन हेबारे प्रॉब्लम होउची। तो सरकार कोन करछंती एई भली भाबे तो आपण माने किछि दिन पूर्व देखिथिबे सरकार गोटे घोषणा करथिले कि से कोन करिवे जो पूर्व पुरुषंकर नाम रे जमीटी अछि सेई जमीटी को सरकार बदलेबे फ्री रे किंतु सरकार को सेई कामटी प्रथमे करिया कथा समस्तंकर जमी को सेपरेट सेपरेट करिया कथा वर्षे टाइम देबा वर्षे नहले किछि दिन टाइम देबा कथा समस्त जमी को सेपरेट करला परे एही नुवा नियम जेमिति धान बिक्री करिया पई जो सब नुवा नियम आनुछंती सेही समस्त नुवा नियम करिवा के कथा किंतु सरकार कोन करछंती सेही पट्टा गुडा को वर्तमान पर्यंत सरकार अपडेट करि नाहंती। सरकार खाली कहिचंती अपडेट करिवे बोली वर्तमान प्रोसेस रे अछि। समस्त ग्राम को आपण माने जानिथिबे समस्त ग्राम को आरआई माने जाई गाँ गाँ बुली एई समस्त जार जार एई प्रॉब्लम अछि जार जार लैंड रे प्रॉब्लम अछि सेमानंकर एई समस्त प्रॉब्लम टी ठीक करिया पई पट्टा को सेपरेट करिया पई ऑलरेडी गाँ गाँ को तहसीलदार एवं आरआई माने अमीन माने जाउछंती। तो एई कामटी से माने प्रथमे करिवा कथा एहा परे एई जे नुवा नियम करछंती याकू आर वर्ष को लागू करिवा कथा किंतु सरकार कोन करछंती एई वर्ष ही जेहेतु याकू लिंक कर दोछंती तो बहुत भाई माने वर्तमान पर्यंत ओडिसा रे 50% चाषी भाई माने वर्तमान पर्यंत रेजिस्ट्रेशन करि पारनांती एई समस्त प्रॉब्लम कारणरू। एवं आजिकार जो अपडेट आछि सरकारंकर आजिकार जो अपडेट आछि सेही अपडेट अनुसार जदि हमर पूर्व पुरुषंकर नाम रे जमीटी अछि जेमिति एग्जांपल गोटे बापा अछंती बापांक नारे गोटे घर रे बापांक नारे जमी अछि तो बापांक नारे जमी थिले तांकर तीनटा पुओ तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बापा तांकर नाहांती। तो जेहेतु बापा नाहांती तो वर्तमान कोन हबो एई तीनटा पुओ को नाम रे जॉइंट रे सेही जमीटी अछि तेबे वर्तमान सरकार आजिकार अपडेट अनुसार एई तीनी भाई रु कोन करिया पड़िबो सेमानकु डिक्लेरेशन फॉर्म लागिबो। डिक्लेरेशन फॉर्म समान देला परे परस्पर सेथिरे साइन करथिबे साइन कला परे तीनी जण सेमानकर जमीर जो अछि धान अछि ताकू बिक्री करिया पे पंजीकरण करि परिबे। एवं सरकार एहा मध्ये करिसंती तो एई समस्त प्रोसेस बहुत सिंपल करिसंती। आजिकार जो अपडेट आजिकार जो न्यूज आसीची न्यूज रे सरकार कहिसंती कि एई समस्त प्रोसेस को आउ आगो भली एते मुश्किल नहीं आगो भली एते झंझट रखि नांती आपण माने सिंपली गोटे डिक्लेरेशन देले आपण मानकर ए प्रोसेस हेजि बोली कहिसंती किंतु एहा मध्ये हमें देखिलु बहुत न्यूज चैनल रे सरकार तो कहि दोचंती एई डिक्लेरेशन देले हेइ जिवो किंतु जेतेबेला आमे माने एससीएस को जाऊ समिति को जाई थाउ सोसाइटी को जाई थाउ सेठी से माने कहउचंती डिक्लेरेशन फॉर्म विषय रे हमकु वर्तमान पर्यंत अपडेट किछि आसी नाही। तो आशा करूछु आगो को निहाती एई अपडेट आसीबो जेहेतु सरकार वर्तमान एहा घोषणा कर दैछंती एई डिक्लेरेशन फॉर्म टी आसीबो। डिक्लेरेशन फॉर्म टी आपण मानकु आपणकर सेही सोसाइटी रे सेही एससीएस सेंटर रे मिलि जिवो आपण माने सेठी सेही एससीएस सेंटर रु एससीएस माने आपणकर सोसाइटी रु सेही फॉर्म टी नै जिवे डिक्लेरेशन फॉर्म टी भरि देबे डिक्लेरेशन फॉर्म भरला पारे आपण माने तो जमा कर देबे सेही समस्त डॉक्यूमेंट तबे आपण मानकर पंजीकरण हेइ परिबो। तथापि जदि आपण मानकर किछि प्रॉब्लम होउची आपण माने एई टोल फ्री नंबर को फोन करि परिबे। एवं एहा सह आमे आपण मानको वर्तमान कहिबु आपण माने सेही डिक्लेरेशन फॉर्म टी केमिति भरिबे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
ଆମେ କେମିତି ଭରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଟି ଆମେ କେମିତି ଭରିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜମିଟି ଜଏଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କିଭଳି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଭରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଯେମିତି କି ଜମି ରେକର୍ଡ ଧାରକ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପତ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ SCS ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ସେଠିରୁ ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାପକ ମାନନୀୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ବୃହତ ଆଦିବାସୀ ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆମେ ଧାନକୁ ସମବାୟ ସମିତି ମାନେ ସୋସାଇଟି ନର୍ମାଲି ବିକୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧାନକୁ ଆମେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିକି ପାରିବା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୋସାଇଟିକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ତ ଏହାପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଜମି ରେକର୍ଡ ଧାରକ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପତ୍ର। ତ ତଳକୁ ଆସିବେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାଶୟ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚାଷ ଜମି ମୁଁ ବା ଆମେ ଖାତା ମାଲିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏକା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଜମି ଦଉଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି କଣ କରିବେ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚାଷ ଜମିରେ ମୁଁ ଲେଖିବେ ମୁଁ ପାଖରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆମେ ଖାତା ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ତିନି ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଏଠି ଆମେ ଖାତା ମାଲିକ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜମିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖରିଫ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଋତୁ 2025-26 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିପାରୁ ନାହିଁ ମୁଁ ବା ଆମେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ହେଇଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ହବ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ହେଇଥିବେ ମୁଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ହେଇଥିବ ଆମେ ଉପରେ ରହିଯିବ ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ତ ଆମର ପୁତୁରା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଏଠି ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଚାଷ ଜମି କରିବା ଚାଷକୁ ଦେଇଥିବେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହା ପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଏଠି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚାଷ କରିବାକୁ ଜମିଟା ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହଉ ଭାଇ ହଉ ପୁତୁରା ହଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ନାମ ରହିବ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମଟା ଏଠି ରହିବ ତାଙ୍କର ଗାଁ ନାମଟା ଏଠି ରହିବ ଗାଁ ବା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ରହିବ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏଠି ମେନସନ କରିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ବା ସିଟି ଏଠି ମେନସନ କରିବେ ତହସିଲଦାର ମେନସନ କରିବେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ମେନସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏହା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ବେଳେ ତଳେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଆମକୁ ଆମର ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ସେଇ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ନେବେ ଏଠିରୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ଲେଖିବେ। ତ ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ କଣ ଜମିଟିର ତହସିଲଦାର ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାର କଣ ଅଛି ତାହା ମେନସନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୌଜା ମାନେ ଆର୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଆର୍ଆଇ ସାର୍କିଲ କୋଡ ଅଛି ସେଟା ଏଠି ମେନସନ କରିବେ। ଖାତା ନମ୍ବର ମେନସନ କରିବେ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ମେନସନ କରିବେ କିସମ ମେନସନ କରିବେ ରକବା କେତେ ମେନସନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପରିମାଣ ଜମିର ପରିମାଣ ମେନସନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଜମି ପରିମାଣରୁ କେତେ ଜମି ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି ମେନସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କିସମ ରକବା ସମୁଦାୟ ଜମିର ପରିମାଣ ଧାନ ଚାଷ ପରିମାଣ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଲରେଡି ଆମେ କହିସାରିଛୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଫଟୋରୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ଭରି ପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ଦର୍ଶିତ ଜମିରୁ ଧାନର ଶତକଡା ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଲଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର କେତେ ଭାଗ ଆପଣ ଯଦି 100% ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି 100% କରିବେ ନର୍ମାଲି ଏହା 100% ହୁଏ 100% ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଭାଗ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମଟି ଏଠି ମେନସନ କରିବେ ଯେମିତି ଉପରେ ନାମଟି ମେନସନ କରିଥିଲେ ଉପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାମଟି ମେନସନ କରୁଥିଲେ ଠିକ ସେଇ ତାଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁତୁରା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମଟି ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଠି ବି ଲେଖିବେ ଏଠି ଶତକଡା ଲେଖିବେ ପ୍ଲସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାମଟି ଲେଖିବେ। ନାମଟି ଲେଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସରକାରୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଏଠି ଖରିଫ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଋତୁରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ମତି କେବଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କେମିତି ଭରିବେ। ଏହା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଠି ସାଇନ ରହିବ ସେଇ ଜମି ମାଲିକ ଯିଏ ଏହି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଟି ଦଉଥିବେ ତାଙ୍କର ଏଠି ସାଇନ ରହିବ ତାଙ୍କର ଏଠି ପୁରା ନାମ ଲେଖିବେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲେଖା ହବ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ଲେଖା ହବ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଲେଖା ହବ। ଏଠି ଜମି ମାଲିକ ଯିଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର
ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ମେନସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମଟି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଭରିଦେବେ। ଭରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ROR ମାନେ ଜମି ପଟା, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି ଟେକ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ସ ଯଦି ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିର ରେଭିନ୍ୟୁ ଟେକ୍ସ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆପଣ SCS ରେ ଜମା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କଣ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଆଉ କାହା ନାଁରେ ଥିବ ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଷୀ କରିବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଅନ୍ୟ କାହାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଭରିକିରି ଦେବେ ସେଇ ଜମି ଓନରର ଡିକ୍ଲାରେସନ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ସାଇନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇ ସେଇ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେବେ SCS ରେ ଦେବେ ସୋସାଇଟିରେ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଜରେ ଜମିଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।